અબડાસા તાલુકાના જંગડિયા ગામે ભદ્રા પરિવારના માતાજી જાલપા માના પાટોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી। રાતે દાંડિયા રાસ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યું। મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો આવીને શોભા વધારી માતાજીના અનેક પરચા છે। સવારના હોમ હવન કરવામાં આવ્યું। અરવિંદ મહારાજ જોશી દ્વારા રાજકોટ, જામનગર, વાપી, વલસાડ, નવસારી, મુંબઈ, વલસાડથી મોટી સંખ્યામાં માતાજીના ભક્તો આવ્યા હતા। रिपोर्ट बाय अमित भाई भानुशाली, नलिया, अबडासा, कच्छ। मात की जय, हिंगलाज मात की जय, गात्रोड़ मात की जय। आज रोज श्री जंगड़िया गाम तालुको अबडासा जिल्लो कच्छ मध्य श्री भद्रा परिवार भानुशाली समाजना भद्रा परिवारनी वैशाख वद छठ एटले के जालपा मानो जन्मोत्सव पाटोत्सव निमित्ते जंगड़िया गाम में समग्र भद्रा परिवार आज भेगू थयुं छे। सवारना भागे आपणे होम हवन थयुं छे अने आपणे श्रीफोड़ोम कर्यो छे। एना हवनना मुख्य दाता हता भाई श्री रमेशभाईना पुत्र श्री नितिनभाई अने राजेशभाई आज रोज एना मुख्य यजमान हता। महाप्रसादना बपोरना भोजनना दाता पण ए नितिनभाई छे अने आज रोज सांजे दांडिया रासनो भव्याति भव्य कार्यक्रम राखेलो छे अने आवती काले भद्रा परिवारना श्री जालपा मातना हवन बाद सतीमानु जे हवन छे एमां पण आखो समग्र ए भद्रा परिवार जोड़ाशे अने रंगे चंगे ए कार्यक्रमनी उजवणी आजे थई छे। काले पण ए ज प्रमाणे उजवणी थशे अने बपोर पछी आ कार्यक्रमनी पूर्णाहुति बाद सौ पोताना मादरे वतन जशे एवी मां जगदंबा ने प्रार्थना करिए। बधा हेमखेम बधा पाछा जाए। बोलो श्री जालपा मात की, हिंगलाज मात की, आशापुरा मात की जय, गात्रोड़ मात की, हनुमान जी महाराज।